Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nabila Farah. My student number is 11950300154. In this video, I will do the consecutive interpreting to fulfill my final exam. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. Hari ini saya ingin menceritakan 3 cerita dalam hidup saya. Itu saja, bukan masalah besar, hanya 3 cerita. The first story is about connecting the dots. Cerita pertama adalah tentang menghubungkan titik demi titik. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. Saya keluar dari Reed College setelah 6 bulan pertama, tapi kemudian saya singgah sebagai drop-in selama 18 bulan atau lebih sebelum saya benar-benar berhenti. So why'd I drop out? Jadi kenapa saya keluar? It started before I was born. Itu bermula sebelum saya lahir. My biological mother was a young, unwed graduate student. Ibu kandung saya adalah seorang siswi pasca sarjana muda yang belum menikah. And she decided to put me up for adoption. Dan dia memutuskan untuk mendapatkan saya untuk adopsi. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates. Dia merasa sangat yakin bahwa saya seharusnya diadopsi oleh lulusan perguruan tinggi. So everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Jadi semuanya sudah diatur untuk saya diadopsi saat lahir oleh seorang pengacara dan istrinya. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. Kecuali ketika saya lahir, mereka memutuskan di menit terakhir bahwa mereka menginginkan seorang perempuan. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, Jadi orang tua saya yang ada di daftar tunggu mendapat telepon di tengah malam ditanya, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" kita memiliki bayi laki-laki yang tidak terduga. Apakah kalian menginginkannya? They said, "Of course." Mereka menjawab, tentu saja. My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. Ibu kandung saya kemudian mengetahui bahwa ibu saya tidak pernah lulus dari perguruan tinggi dan ayah saya tidak pernah lulus SMA. She refused to sign the final adoption papers. Dia menolak untuk menandatangani dokumen adopsi terakhir. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. Dia hanya mengalah beberapa bulan kemudian ketika orang tua saya berjanji bahwa saya akan kuliah. This was the start in my life. Inilah awal dari kehidupan saya. And 17 years later, I did go to college. Dan 17 tahun setelahnya, saya kuliah. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. Tetapi saya dengan naif memilih sebuah perguruan tinggi yang hampir semahal Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. Dan semua tabungan orang tua kelas guru saya akan dihabiskan pada biaya kuliah saya. After 6 months, I couldn't see the value in it. Setelah 6 bulan, saya tidak dapat menemukan nilai di dalamnya. I had no idea what I wanted to do with my life. Saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan dengan hidup saya. And no idea how college was going to help me figure it out. Dan tidak tahu bagaimana perguruan tinggi akan membantu saya mengetahuinya. And here I was, spending all the money my parents had saved their entire life. Di sini saya dulu menghabiskan seluruh uang orang tua saya yang telah mereka simpan seumur hidup mereka. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. Jadi saya memutuskan untuk keluar dan meyakini bahwa itu semua akan baik-baik saja. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. Itu cukup menakutkan pada saat itu.
Tapi melihat ke belakang, itu adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah saya buat. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. Begitu saya keluar, saya bisa berhenti mengambil kelas wajib yang tidak menarik bagi saya dan mulai mengambil kelas-kelas yang terlihat jauh lebih menarik. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. Itu tidak semuanya romantis. Saya tidak punya kamar asrama, jadi saya tidur di lantai asrama teman saya. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. Saya menukarkan botol cola dengan bayaran 5 sen dolar untuk beli makanan. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. Dan saya akan berjalan sejauh 7 mil dari kota setiap malam minggu untuk mendapatkan 1 kali makanan enak seminggu di kuil Hare Krishna. I loved it. Saya menyukainya. Much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Dan banyak dari apa yang saya temukan dengan mengikuti rasa keingintahuan dan intuisi saya menjadi tidak ternilai di kemudian hari. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Izinkan saya memberi satu contoh. Reed College pada waktu itu menawarkan mungkin salah satu pelajaran kaligrafi terbaik dalam negeri. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Di seluruh kampus, setiap poster, setiap label pada setiap laci adalah kaligrafi tangan yang indah. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. Karena saya sudah keluar, saya tidak harus mengambil kelas normal, jadi saya memutuskan untuk mengambil kelas kaligrafi untuk belajar bagaimana melakukannya. I learned about serif and sans serif typefaces, Saya belajar tentang jenis huruf serif dan sans serif, about varying the amount of space between different letter combinations, tentang memvariasikan jumlah ruang antara kombinasi huruf yang berbeda, about what makes great typography great. tentang apa yang membuat tipografi itu menjadi hebat. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture. Itu indah, bersejarah, halus secara artistik dengan cara yang tidak dapat ditangkap oleh sains. And I found it fascinating. Dan saya menemukan itu menarik. None of this had even a hope of any practical application in my life. Tidak satupun dari ini memiliki harapan apapun pada penerapan yang berguna dalam hidup saya. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, Tapi 10 tahun kemudian ketika kami merancang komputer Macintosh pertama, it all came back to me. semua kembali kepada saya. And we designed it all into the Mac. Dan kami merancangnya menjadi Mac. It was the first computer with beautiful typography. Itu adalah komputer pertama dengan tipografi yang indah. If I had never dropped in on that single course in college, Jika saya tidak pernah mengambil satu kelas itu di kampus, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. Mac mungkin tidak akan pernah memiliki berbagai jenis huruf dan spasi jarak proporsional. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. Dan karena Windows hanya menyalin Mac, kemungkinan tidak akan ada komputer pribadi
yang memilikinya. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class. Jika saya tidak pernah keluar, saya tidak akan pernah memasuki kelas kaligrafi itu. And personal computers might not have the wonderful typography that they do. Dan komputer pribadi mungkin tidak memiliki tipografi indah yang mereka lakukan. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college. Tentu saja itu mustahil untuk menghubungkan titik demi titik melihat ke depan ketika saya masih kuliah. But it was very, very clear looking backwards 10 years later. Tapi itu menjadi sangat-sangat jelas melihat ke belakang 10 tahun kemudian. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. Sekali lagi, kalian tidak bisa menghubungkan titik demi titik melihat ke depan. Kalian hanya bisa menghubungkan titik demi titik melihat ke belakang. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. Jadi kalian harus yakin bahwa titik-titik akan entah bagaimana terhubung di masa depan kalian. You have to trust in something. Your gut, destiny, life, karma, whatever. Kalian harus mempercayai pada sesuatu. Perasaan kalian, takdir, hidup, karma, apapun. Because believing that the dots will connect down the road Karena mempercayai titik-titik akan terhubung di jalan will give you the confidence to follow your heart even when it leads you off the well-worn path. akan memberi Anda kepercayaan diri untuk mengikuti kata hati meskipun itu menuntun Anda kepada jalan yang sudah usang. And that will make all the difference. Dan itu akan membuat semua perbedaan. My second story is about love and loss. Cerita kedua saya adalah tentang cinta dan kehilangan. I was lucky. I found what I love to do early in life. Saya beruntung, saya menemukan apa yang saya suka lakukan di awal kehidupan. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. Was dan saya memulai Apple di garasi orang tua saya ketika saya berumur 20 tahun. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage Kita bekerja keras dan dalam 10 tahun Apple telah tumbuh menjadi dari yang hanya kita berdua dalam sebuah garasi into a $2 billion company with over 4,000 employees. menjadi perusahaan $2 miliar dan lebih dari 4.000 karyawan. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. Kami baru saja merilis kreasi terbaik kami, Macintosh, setahun sebelumnya dan saya berusia 30 tahun. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Lalu saya dipecat. Bagaimana kalian bisa dipecat di perusahaan yang kalian bangun? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. Jadi saat Apple berkembang, kami mempekerjakan seseorang yang saya pikir memiliki talenta untuk menjalankan perusahaan dengan saya. And for the first year or so, things went well. Dan untuk tahun pertama atau lebih, semuanya berjalan dengan baik. But then our visions of the future began to diverge, and Tapi kemudian visi tentang masa depan kita mulai berbeda. eventually we had a falling out. Dan akhirnya kami berpisah. When we did, our board of directors sided with him. Saat itu sisi dewan direksi memihaknya. So at 30, I was out. And very publicly out. Jadi pada usia 30 saya keluar dan dengan sangat terbuka saya keluar. What had been the focus of my entire adult life was gone. Apa yang menjadi fokus seluruh kehidupan dewasa saya telah hilang And it was devastating. dan itu menghancurkan.
I really didn't know what to do for a few months. Saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan selama beberapa bulan. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, Saya merasa telah mengecewakan generasi pengusaha sebelumnya, that I had dropped the baton as it was being passed to me. bahwa saya telah menjatuhkan tongkat saat diserahkan kepada saya. I met with David Packard and Bob Noyce Saya bertemu dengan David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. dan mencoba meminta maaf karena telah mengacaukannya. I was a very public failure and I even thought about running away from the valley. Saya adalah kegagalan publik dan saya bahkan berpikir untuk melarikan diri dari lembah. But something slowly began to dawn on me. Tapi sesuatu mulai menyadarkan saya. Saya tetap menyukai apa yang saya lakukan. I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love. Tidak berubah sedikit pun. Saya telah ditolak, tapi saya masih menyukainya. Jadi saya memutuskan untuk memulai. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. Adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada saya. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less Kemiripan menjadi pemula lagi. Tidak yakin tentang segalanya. sure about everything. Itu membebaskan saya untuk memasuki It freed me to enter one of the most creative periods of my life. saya. Selama 5 tahun ke depan, During the next 5 years, I started a company named Next, perusahaan bernama Next, perusahaan lain bernama Pixar, another company named Pixar, dan jatuh cinta dengan seorang and fell in love with an amazing woman who would become my wife. yang akan menjadi istri saya. Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, Animasi film komputer pertama di dunia, Toy Story, and is now the most successful animation studio animasi in the world. studio paling sukses di Indonesia. Dalam pergantian peristiwa, In a remarkable turn of events, Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. saya kembali ke Apple, dan teknologi yang kami kembangkan selanjutnya adalah inti dari kebangkitan Apple saat ini. Dan Lauren dan saya And Lorene and I have a wonderful family together. bersama. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. Apple. Itu obat yang rasanya It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. terkadang hidup akan Sometimes life's gonna hit you in the head with a brick. jangan kehilangan kepercayaan. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. Hal yang You've membuat saya got to find what you love. saya menyukai apa yang saya lakukan. Dan kalian harus menemukan apa yang kalian sukai. And that is as true for work as it is for your lovers. Untuk bekerja sebagaimana itu untuk kekasih kalian.
pekerjaan kalian akan Your work is going to fill a large part of your life. dan satu And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. kalian yakini sebagai pekerjaan hebat. Satu-satunya cara And the only way to do great work is to love what you do. apa yang kalian lakukan. Jika kalian belum menemukannya, teruslah bertanya. If you haven't found it yet, keep looking Jangan menetap. and don't settle. Seperti halnya semua masalah hati, As with all matters of the heart, kalian akan mengetahuinya ketika kalian you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. lebih baik dan lebih baik seiring berjalannya waktu. Jadi terus cari, jangan So keep looking, don't settle. cerita ketiga saya adalah My third story is about death. ketika saya When I was 17, I read a quote that went something like, seperti if you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right. terakhir Anda, suatu saat Anda pasti akan benar. Itu membuat saya terkesan. It made an impression on me. And since then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, Saya melihat ke cermin dan bertanya kepada diri sendiri. if today were the last day of my life, Jika hari ini adalah would I want to do what I am about to do today? apa yang akan saya lakukan, apa yang ingin saya jadi hari ini. And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Banyak hari berturut-turut, saya tahu bahwa saya harus merubah sesuatu. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Salah satu alat yang paling hebat yang pernah saya temui untuk membantu saya memilih pilihan yang bagus dalam hidup. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death. Semua kebanggaan, ketakutan akan malu atau gagal, hal ini akan jatuh begitu saja di hadapan kematian. Hanya menyisakan apa yang benar. Leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. Untuk menghindari jebakan berpikir bahwa kalian akan kehilangan sesuatu. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. Tidak mengikuti kata hati kalian. No one wants to die. Ada orang Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. yang ingin masuk surga sekalipun mereka tidak ingin masuk ke sana dengan meninggal. Namun, And yet, death is the destination we all share. tidak ada yang pernah bisa berhasil lolos dari No one has ever escaped it. dan begitulah seharusnya. And that is as it should be. Karena kematian Because death is very likely the single best invention of life. baik dalam hidup.
itu adalah agen It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Saat ini yang baru adalah kalian. Right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Kalian akan perlahan menjadi tua dan dibersihkan. Maaf untuk menjadi Sorry to be so dramatic, but it's quite true. waktu kalian terbatas. Your time is limited, Jadi jangan sia-siakan. so don't waste it living someone else's life. Jangan terjebak oleh dogma Don't be trapped by dogma, yang hidup dengan hasil pemikiran. which is living with the results of other people's thinking. Jangan biarkan Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. hati Anda. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They Dan yang somehow already know what you truly want to become. mengikuti kata hati atau intuisi, mereka entah bagaimana sudah mengetahui apa yang benar-benar Anda inginkan. Segala sesuatu yang lain Everything else is secondary. secondary. Stay hungry, stay foolish. Stay hungry, stay foolish.